بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وجعل في ذلك من المصالح العظيمة والحكم البالغة ما تتقاصر دونه فهوم ذوي الأفهام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام ومصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى واشكروه على ما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. علمكم ما في صلاح دينكم ودنياكم، وحجب عنكم من العلم ما لا تدركه عقولكم ولا تتعلق به مصالحكم رحمة بكم. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمكم كيف ابتدأ خلق هذا العالم، وهو الأمر الذي لا يمكن علمه إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. لقد علمنا الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ابتدأ خلق الأرض في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وهيأها لما تصلح له من الأقوات في يومين آخرين. فتلك 4 أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. فتلك 6 أيام خلق الله فيها السماوات والأرض، وأودع فيهن مصالحهن، فأخرج من الأرض ماءها ومرعاها، وقدر الأقوات فيها تقديرا يناسب الزمان والمكان. وزين الله السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم، وجعلها رجوما للشياطين التي تسترق السمع من السماع، وعلامات يهتدي بها الناس في البر والبحر. وسخر لعباده الليل والنهار يتعاقبان على الأرض لتقوم مصالح العباد في دينهم ودنياهم. وقد بين الله تعالى فضله علينا في ذلك، حيث يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه
أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. واختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الشمس على الأرض، فإن الله تعالى سخر لنا الشمس والقمر دائبين وجعلهما آيتين من آيات الله الدالة على كمال قدرتي وسعة رحمتي. وهكذا تسير الشمس والقمر في فلكيهما في انتظام باهر وسير محكم، كل يجري إلى أجل مسمى، إلى أن يأذن الله بخراب هذا العالم فتخرج الشمس من مغربها، كما في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، وتوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وفي هذا دليل ظاهر على أن الشمس تصير بنفسها، كما يدل على ذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أمبي على تنو أمبي بركة دا ستيجي مساء الله ألدني تنوني كاكان ألدني بركة دالي كاكان أمبي على تنو كبركة دا الله كباكو دانيونا على كباكو داني منك أكداني كونانا كبان كأن كنافوني فيونا على alaka kabako dani unka nale alaka kuna foninte antse ka femunu don jogo shila amake anyana amake maere fana nyana no bi se ka lakali anyi adon jogo shite ambolo nale alama an kuna foni alaka an la dunya ala wa alaye an kunafoni akani dani bandunu na ka an la dunya akani dantan fem bandunu dan jogola ni ale alaka cide un ka sirade alaka kisini aka nema be aka cide un bela jelenye alaka sebaya do de do sakhara li ibadihi al-layla wan-nahar ala ko kale su kolo kadi amma kabanga tile kolo kadi amma jani ala ka kololite pouvoir citer on soukan pouvoir citer on tile kan nga ala de su karaba ka kolo kadi amma ala de kle karaba ka kle kolo kadi amma akwa su kanye lafiyaye kabanga kleke anye dahri menini o wakati ni shimaka yarema ala ko kay suke lafiyade kadi on adama dewma ko ka kleke bulbuli wakati dahri menini wakati mago dlali wakati kale de kle karaba ka kile kolo ka di an buna adamadenw ma ko n'o tɛ k'an yɛrɛ tɛ se dɛ a ko i ɲɛ tɛ
أقول القرآن باكونا نانا أقول أرأيتم إن جعل الليل أقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أكوني مغمي مدى على كلي على ديك لكربك دي أوما كسو كربك دي أوما نوسيغا بمغمينا كنا لي على يسوكو كدو تجي كوني جيه بلا تلين فرلا نيغونغا كوبي دوجو جي كو يالو بسيوا حقا سيغا شيتالا ni jien beko kube duguje ko kadaka lu mago be duguje li la 6 ans ala dum ma duguje ni jien bela jele ni ubolo de nyogo mo tse ga duguje akwa bo chogo de la ako qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أكون لي الله يكلك كسوت كوبلي جيان كونو كوجيان بتوك لي كونو سكاداو سوت كوبلي كوني جيان بلا جلم مغو جورا سولا كوبي سوكو كوجيان بلا جلم بدسه كوت سكا سوكو كداكا كو pouvoir te dan fe umbolo ale ala ka sebaya de do kasuko anye anga su mago dlan su kono munun dlali kan su de kono o doye menye an farkolo ka repo no ya anga snogoye ala go su snogo kadide doninge bawo no scientifique oué pour vous parler de la complexité de la création du Créateur suprême. Il n'a rien fait au hasard. Par le truchement du Saint-Coran, il nous a informé que c'est lui qui a dompté la nuit pour nous, que c'est lui qui a dompté le jour pour nous. Si toutes les nations du monde se donnent la main pour amener la nuit à leur volonté, elles ne pourront pas. Si toutes les nations du monde se donnent la main pour amener le jour à leur volonté, elles ne pourront pas. C'est Dieu qui a dompté la nuit pour nous. C'est Dieu qui a dompté le jour pour nous. Selon le Coran, Dieu nous a donné la nuit pour notre repos. Dieu nous a donné le jour pour nos activités matérielles de la vie. Dieu ne nous a pas donné la nuit par hasard. Dieu ne nous a pas donné le jour par hasard. Tout est scientifiquement prouvé. Les scientifiques ont mis en évidence que le sommeil de la nuit n'a pas d'égal dans les meilleurs sommeils, dans le meilleur moment de sommeil. Le sommeil de la nuit est la meilleure qualité de sommeil qui puisse profiter physiologiquement à l'homme. L'homme se repose mieux quand il dort la nuit. L'organisme humain est fait pour dormir la nuit. L'homme est physiologiquement bâti pour dormir la nuit. Les scientifiques ont prouvé que la meilleure qualité de sommeil, on l'a entre 22 heures de la nuit et 4 heures du matin. C'est la meilleure qualité, le meilleur moment de sommeil réside dans cette fourchette. Les autres moments de sommeil n'en vaut pas cette qualité. Et Dieu nous a donné le jour pour travailler. C'est pour vous dire que c'est lui qui a remplacé le jour par la nuit ou la nuit par le jour. Celui-ci crée un dysfonctionnement physiologique de l'organisme. Car le jour est fait pour travailler, pour les activités. Et la nuit est faite pour le sommeil et pour les besoins qui sont réservés pour la nuit. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard dans les créations d'Allah. Allah est le Créateur suprême. En balma al-Islamou,
setigi masala ka dani kɔnɔna na kuma min na a ye an fa Adama dan alijana kɔnɔ na an fa Adama tora kelen na a bɛ alijana kɔnɔna na Ala y'a dɔn k'a fɔ an fa Adama ɲɛnafilen don kelenya bɛnnen don Ala de la Ala ye an fa Adama to don dɔ la sunɔgɔ la ka an fa Adama galakakolo kelen fosi ka an ba Hawa dani o ye Ala ye an ba Hawa dan ka kɛ an fa Adama filanan ye aljana kɔnɔna na kuma min na Allahu subhanahu wa ta'ala a ye an ba Hawa dan ka fara an fa Adama kan aljana kɔnɔna na Ala kuma wa idh qulna lil malaika اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ما من على بنا أنفع من داننا أني أنبها وداننا كوم غفلا وتورا بالجنة كنوننا الله سبحانه وتعالى أيانيني ملكو في كوكا سجود بي أنفع دمائي كوكا داك علي الله علي يرد يا بلو بركة ما فلاك كأنفع دمان دان علي الله بني كما أكون ملكو ما كوكا سجود بي أنفع دمائي ويرب بلا جلنا ملكو يسجد بي أنفع دمائي إبليس مي نمبلا جلنبا كومي نمبلا جلنبا الله تعالى بكما كان منفاق نمبلا جلنبا مي أكال قرآن باكونو Iblis il a une histoire il a un cheminement. Iblis fait partie des diables. C'est par sa forte croyance, c'est par l'intensité de son adoration de son Seigneur qu'Allah, par sa volonté à lui, a élevé Iblis au rang des anges et il l'a placé dans le paradis avec les anges qui sont dans le paradis. Sinon, Iblis n'est pas parmi les anges. C'est une créature qui est différente des anges. Iblis fait partie des djinns, les diables. Les anges sont les anges et les hommes sont les hommes. Ces trois catégories, ces trois créatures de Dieu sont basiquement différentes les unes des autres. Allah subhanahu wa ta'ala yasami Iblisa histoire donc ala krako kisi nema be ko Iblisa kunte meleke ko jinaw do de kundo nga jinaw domi kundo ko ala batola bakundo ala kofo la bakundo aka ala bato bonye na ka ala kofo bonye kama ala ya korotan ka bla meleke ka niveau la aljana kononana tora aljana kono ani meleke be aljana kono ala de be daninke ajara ale ala ya ka fe min dan o kuma ala nana an fa adama fana dan melekaw de folo dana ala yolu dan ko lu dani matière première ke yelenyi namba foma lumière o kofe ala jinaw dan ayolu dan ko lu matière première ke tasmae namba foma le feu o kofe melekaw be aljana kono Iblis ale fana be aljana kono Allah subhanahu wa ta'ala nana kana adaman dan mamina ala bana adaman danina ala ko meleko ma ku ga sujudu bi adamanye ale ala bonya kama kada ka ale de adaman dana yere bulu flaye o yoro bela jele na meleko ye ala ka yamaru kana batu ka sujudu bi adamanye o kofe meleko ye sujudu bi adamanye
Iblis ale yelela de ka fara melekɛw kan ka sababuya kɛ ka ala bato na ka ala ɲɛsiranya ye ale banna ka sujudu bi adama ye a banna ka sujudu bi adama ye ala y'a ɲininka mun na i tɛ sujudu bi adama ye ne de ala ye adama dan ni n bolo barikama fila ye mun na ne bi yamaruya i ka sujudu bi adama ye i tɛ sujudu bi adama ye a ye ala jaabi a ko i ye adama dan bɔgɔ de la i dun ye ne dan tasuma de la ko tasuma kolo ka girin ni bɔgɔ ye k'ale tɛ sujudu bi adama ye mun y'a iblisa ka baara tiɲɛ nin yɔrɔ in na yɛrɛlɔbaya l'orgueil yɛrɛlɔbaya mana don fɛn fɛn kɔnɔ a b'o fɛn sina dafiri yɛrɛlɔbaya bɛnnen don ala kelen pe de la ala ma danfɛnw dan yɛrɛlɔbaya kama iblis yɛrɛlɔbaya de y'a ka limaniya tiɲɛ yɛrɛlɔbaya de y'a ni ala cɛ tiɲɛ c'est l'orgueil qui a détruit sa foi c'est l'orgueil qui a détruit sa relation privilégiée avec son Seigneur. Seul Dieu a le pouvoir de l'orgueil, le statut de l'orgueil, la couverture de l'orgueil appartient à Dieu. Yɛrɛlɔbaya birifini a bɛnnen tɛ mɔgɔ si la ni ala tɛ. Yɛrɛlɔbaya jɔyɔrɔ ni ala tɛ a bɛnnen tɛ mɔgɔ si la. Yɛrɛlɔbaya bɛ adamaden mago sa de a tɛ adamaden mago dilan. Ni ala ye a ka jɔn kɔrɔta ni i ma jigin o de ka di ala ye ala bɛ dɔ fara i kɔrɔta kan. Ni ala ye a ka jɔn kɔrɔta nka i ma yaada o de ka di ala ye ala bɛ dɔ fara i ka kɔrɔta kan. Nka ala bɛ k'e kɔrɔta e yɛrɛ fana bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta. Ala bɛ k'e kɔrɔta e yɛrɛ fana bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta. I ka da la o b'i ka ko tiɲɛni o b'o de yira a b'i ka limaniya tiɲɛni yira a b'i ka ɲɛnɛmaya tiɲɛni yira a b'i ka dafiri i ka ko dafirili a b'o yira sani i ka ko ka dafiri i bɛ baara lankolon minnu kɛ yɛrɛlɔbaya de y'a dɔ ye ala k'an ni silamɛw kisi a ma yɛrɛlɔbaya kama iblisa banna ka da kan k'a fɔ i da la dɔ k'a fɔ k'i ka fisa ni dɔ ye e tɛ nin ko ye o hakili o ye yɛrɛlɔbaya hakili de ye janko Allahu subhanahu wa ta'ala mana yamaruyali kɛ ni fɛn fɛn kɛli ye o de ye kɛta ye iblisa banna ka sujudu bi an fa adama ye o yɔrɔ la ala ye kangari da an fa adama ye faqulna ya adam inna hadha aduwwun lak wa li zawjik ala ko an fa adama ma ko adam i ka dɔn ni min filɛ nin ye n'o ye iblisa ye jugu wɛrɛ t'i la ko i alijana kɔnɔ ni nin tɛ jugu wɛrɛ t'i muso la ni nin tɛ dɛ o kuma i ka dɔn ko jugu kelen pe de b'i la o de ye iblisa ye i ni muso jugu wɛrɛ t'aw la ni nin tɛ dɛ fala yakhrujannakuma min aljanna aw kana to nin ka kɛ sababu ye k'aw bɔ alijana kɔnɔ dɛ ne ala b'o kangari da aw ye dɛ ka da kan a y'a yira ka aw jugu de y'ale ye a y'a yira ko ale ka fusa ni aw ye danni na o kuma ne ala ye melekaw yamaruya k'u ka sujudu bi aw ye melekaw ye ne ala ka yamarukan bato ka sujudu bi aw ye ne y'a iblisa yamaruya ka sujudu bi aw ye a banna k'ale ka fusa ni aw ye o kuma a bɛna fɛn bɛɛ kɛ pour que k'aw labɔ alijana kɔnɔ mais a tɛ se k'aw bɔ alijana kɔnɔ abada fo ni aw tugura a kɔ ka bɔ ne ala kɔ fo n'a y'ale kumakan minɛ ka ne ala ta bila n'o kɔni ma kɛ fiyewu a tɛ se cogo si la k'aw bɔ alijana kɔnɔ ne ala de ye aw dan alijana kɔnɔ wa aw bɛ to alijana kɔnɔ yan abadan abadan abada n'aw tugura iblisa kɔ dun fatashqa a ka dɔn a bɛ fɛn se aw ma fɛn min ni danteya nimisa la aw bolo dɛ ala ko an fa adama n'a furumuso hawa ma inna laka an la tajua fiha wala ta'ra adama
kauto aljana kono ya ite kongo don ite minogo don ite ferentanya don foite kibon tanya don kauto aljana kono ya kone ma alama aljana dan ka fendon nige mine ko tibulo kone alama aljana dan kama وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى كأوتو الجنة كنا أو تفوي كلمة دو تورولا أو تمينو دو أو تكونغ دون أو تفرنتانيا دون فين نوي ديغونيا أوتو دون فين كدينية فين كاني نيما فين كداوي نو هكلي جينا نيما ونيما لابسينغاو يراو نيما كنا كودي بي الجنة كنا ينو غبي شرط akado ko iblisa ya ujugu wele akana tuwala de ay tugune ala de la akana iblisa kuma kan la mende ay ne ala de kuma kan na me o kuma ne ala be fenkele ne gele awma adama ani hawa jirisun kelempe be aljana kono fembe awtaye ngal jirisun kelempe be aljana kono akana ma wala de aka dunin kana so jiri de ma yo kelempe tuye fen to bela jelen baw ko buluka aljana kono ambal ma islamu alayni kangarda anfa adamai ani amba hawa ko aljana bayna kono herebe utai heremini dantala heremini matise ka hake fola heremini adama den miri be se ka fenfeye here mimbo bela jelen sanfɛ o de aljana ye ala ko bɛɛ y'aw ta ye jirisun kelen pe be aw kana so ma ayo to ye bo dɔrɔn de ɲina aw fɛ n'tɛ aljana n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ y'aw ta ye ala ye shetanɛ ala y'a ka dimi yira shetanɛ la kaban a ye shetanɛ danga wa a y'a yira shetanɛ la ale ala bɛna bɔ a ka aljana kɔnɔ a b'a don jahanama la ka ban k'a fɔ shetanɛ ye tayoro tala ble ni jahannama te ani mogo min no tura kuma kana kale ala kuma kan bla nulu be tayoro kele iblis ani ala ye kuma falen nyona afana ko ala ma kunti ala ne jena ni ka fota ye jahannama iko kibine bla injana na me fenkele nyini ife yali ibise kambali ka bo sayama ngake malabanye ikadan fa on labanye mimbe sawa ala ko ka jiyana naye okuma ko ala manno keradun ako chemi inflani ni be kane kala no fe no adamanye anna furmuso hawaye ani zuriya munun bena bowla ni be kane kale un no fe ko ndi ala ko ne iblisa ko ni meta jahannama ngana ni chain deun chama meta de ngelente ta de ni arama deun chama meta de ni oro de ala kira sallallahu alaihi wasallam hukma minna ala bana anfa adaman danina Allah subhanahu wa ta'ala anfa adama ani antigi ala ye kuma kan dama do falen nyona anfa adama ko antigi alama ko yali ale adama bonzona mo joli de bina ke aljana kono denya Allah ani mo joli bina ke jahannama kono denya Allah Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq al-mannan ale kelem pe mi daninke ale mimbe buna adama den don Allah subhanahu wa ta'ala aye anfa adaman kokolo laje ka anfa adaman kokolo ka ira anfa adaman ira ku nyebi kokolo la ako honye bala ako ne Allah nye edan ikunte ni i furmuso hawa nyo dan ni adaman galaga koloy ngam mena adama din to sama ka bo aw mo flala ngam mena adama din to sama ka bo aw mo flala adama ni farkolo yoro miye mena adama din to sama ka bo adama la ni i kokolo de la colonne vertébrale
est le point de départ du reste de l'humanité. Dieu a créé Adam à partir du néant. À partir du néant. Et il s'est servi de la terre pour arriver à la création d'Adam. Et à partir de la création d'Adam, Dieu s'est servi d'une partie des côtes d'Adam pour créer celle qui doit être sa future épouse, sa future compagne dans le paradis, Hawa. Et entre parenthèses, selon le dire du prophète, paix et salut sur lui, il dit que la meilleure femme dans toute l'humanité, la meilleure femme, la plus belle femme dans sa création, la plus belle femme dans toutes les dimensions est Hawa. La première femme de l'humanité, selon le prophète paix et salut sur lui, est la plus belle femme de l'humanité. Et après, la deuxième femme la plus belle parmi les enfants d'Adam était l'épouse du prophète Abraham qui s'appelait Sarah. Sarah, selon le dire du prophète paix et salut sur lui, était la femme la plus belle au monde après la mère de l'humanité, Hawa. Et le prophète paix et salut sur lui, dans ses hadiths, il dit qu'Allah a fixé la colonne vertébrale d'Adam, et à partir de la colonne vertébrale, il a tiré toute la descendance d'Adam jusqu'au jour du jugement dernier. Et pour répondre à la question d'Adam sur la statistique des entrants dans le paradis parmi ses descendants et les entrants dans l'enfer parmi ses descendants, Allah a regardé la colonne vertébrale d'Adam et Allah a dit: Adam, chaque 1000 personnes parmi tes enfants qui sortiront de ta colonne vertébrale, une seule personne est destinée au paradis. Tout le reste est destiné à l'enfer. Une statistique criarde. Une statistique qui peut vous paraître étonnante, mais au regard de la réalité, elle se confirme aisément dans notre compréhension. Vous êtes combien à faire la prière de vendredi derrière l'imam? La mosquée est pleine à craquer. Mais donnons-nous rendez-vous dans 2 heures de temps pour la prière de Asr. À peine la mosquée sera remplie au tiers. Et tous ces autres, où sont-ils partis? Sont-ils sortis de l'islam? Encore rendez-vous à la prière des Fajr. Cette mosquée qui était remplie, pleine à craquer ce vendredi, à la prière des Fajr, on se demande où sont partis tous ces musulmans. Sont-ils sortis? Se sont-ils retirés de l'islam? Non, ils sont toujours des musulmans. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais sauf qu'ils ne pratiquent pas l'islam comme le prophète l'a recommandé, paix et salut sur lui. Donc, quand cette statistique nous frappe l'esprit, c'est en ne tenant pas compte de la réalité de notre quotidien par rapport à nos obligations religieuses. 1 pour 1000 destinés au paradis et le reste pour l'enfer. Adam fut informé de cette statistique par celui qui l'a créé. Qu'Allah fasse dans son extrême miséricorde que nous soyons parmi cette minorité destinée au paradis. Et le Dieu l'a dit, il dit que la religion n'est pas une question de majorité, que la foi est un privilège. La foi ne se ramasse pas, la foi ne s'achète pas, la foi on ne la donne pas à qui on veut,
Sinon les prophètes allaient donner la foi à toutes leurs familles, à tous leurs proches, à tous leurs descendants. Mais l'histoire des prophètes est là pour nous enseigner que les prophètes ne pouvaient pas donner la foi à qui ils veulent. C'est Dieu qui donne la foi à qui il veut. Si vous voyez parmi les tenants de la foi, remerciez-en le bon Dieu. C'est un choix divin. C'est une élection divine qui vous a permis d'être parmi les heureux porteurs de la foi, les heureux gagnants de la foi. Faites tout pour garder votre foi. Faites tout pour conserver votre foi. Faites tout pour faire en sorte que votre foi soit une réalité dans la pratique de votre religion tous les jours. Et cela passe nécessairement par le respect des recommandations d'Allah et les messages de son messager, paix et salut sur lui. En balma al-Islamou, Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi il kangar minda anfa adamaye, c'est un mouto inde, c'est un Torah buan nege, c'est un Torah ba muso nege, ba fa muso ba do ba munumuna reakilla, ba fo bon aljana konin kadif beba fem ba kona be kadi. Mais ni ay yirisun kelembe min flay en fe ala ko ka kona senima aljana sekere bebe o de la au ka nene bay na ya nene mo ta fa yo ama shetane ako ala man ni koni ne to ni mane koni faka fuka ne ke mo la ban e be min fa a ngon be ta jahannama nga ngelente ta de ne ya ni adama na dun chama ambe nyogon buskili jahannama dala de kada kam minan nana fere beke ya sambise ku boye ala ka sraka chugo mina ako alama mena do adama na yere kuna mena do adama diuna yere kuna mena do adama diuna frumusoula mena do adama diuna wolo diuna mena do adama diuna jien na folo nofe mena do adama diuna jien joroni ni jien togoni nofe mena jien 15 secondes bendia menu ke o ira adama diuna ko fusaya nu si meme bonye ni karamani daraja 15 secondes i hal ni be mo faka ko 15 secondes bendia ke meno masiru nyakoro ube jien ko jugu beke jien kle flani bendia kama kanyine la harami na teban la harami no de tagayroy la harami ni nyetu ngailen kono na adama dem segi rosoroy mbu la nyina woko. Effectivement, le Satan, il est en train de gagner son pari. Car les hommes sont devenus comme ça. 15 secondes de gloire dans ce monde bas, dans le mensonge, dans le déni de toutes les valeurs reconnues par l'humanité. On tourne le dos à tout ce qui est bon, à tout ce qui est recommandable. Et on fait tout pour obtenir quelque chose dans ce monde bas, même si la durée ne dépasse pas 15 secondes. Et c'est là, en perdant de façon définitive l'au-delà. Dieu épargne-nous de cette situation. Dieu épargne-nous des méfaits du Satan. Cette année, mille fois alaï, Abu Bara de la de Janama Tewale Beta, Nale Kelenteta de. Cette année, Torah, Faramani, Ambahawa, Nofe, Ayaye, Atekasi, Faramana, Gerlambahawa, Kafana. Commencera à Yiri, Farakukana Yiri Mendo avec un Masiro Nyakoro. Commencera à Daka Kumala. Don Kebauka Fola. Ambahawa, Ofana commencera à Adaira Faramana, Skante Ijiri Antalaja. Anta Alnakaranga Nenedro. Okma cette année, ama faraula funana kana jiridein ka kari ka blauda kono kuba nene لما أكلوا من الشجرة سقطت الملابس وفر آدم بدأ يجري وجاء في الحديث
يا آدم أتفر من الله كما منا آدم نهوى يجري سوين دين دون ننك يرومنا يا الله سوسو يا الله كوتا الله كوكو كنا مينغو ياك فين فلمين نوكرا آدم نوكرا جمعي سقطت الملابس فيني من تمالا أنا فرمزو هوا فيني شونا كبوكا نكوك فرلانغولين أما الله كوتا بآدم دينك تاني سقطت الملابس usina kuyere yete kuyere le bulen dale kenaka finin chuna ka bula an fara man barla anye ba yere la finin ta fanjila amma delika yere yete okuma an fara man tora abe boli abe ta kinin fe abe ta numan fe abe boli fambe atadon femi serama ka finin chunga bo kana amadon sarali finin chunguma la ka bo kana abe boli kinin fe abe boli numan fe Allah subhanahu wa ta'ala ay malakaw blaku ka adam nyinga ya adam atafirru min Allah ibe boli bolla ibe takini fe ibe numan fe yali ibe bolne ala nyadewa iboli yorobe kataka ne ala dawa an fa adam mambe jabaru masajabi akontigi ala nte bolla inya koy nga memaloela imade kada kan nyebe nyerala li hala kono madiri kan nyere li hala min kono kan nyen fere bon temps kan nyen farlan kolo kan nyen lebu bebe kenema madiri kan nyere eto ambal mal islamu ni ne bayira adam madena ka fa ala kota mainda ala kota be adam madde ala ka sutura briefini abo de bika ala ka haiba nuye ala yere ka sutura kerengereni ala kota bo de briefini bo ala kota ala adama denga ala kota na abi adama denga ko bede tien fenfe tunga ya bo tien min tumina nya bo baliganye okuma min tien ndo abo to tien ka tafe ala kan gisi ala kota lima an fara ma do yoro la kwaye ko jugu ke fanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin adam ne alama fo enyana ni furumsa hawaye ka kana goshi ni jiri suina ne alamu fo awe ne alama kangarra awye ko iblisa min fleniye aljana kono ni nya te aw nindede aw jugu finde do wa jugu were sita wala ni ninte akana kuma kana me akana tuwa ko akana ka fuike ne ala min fo ayo de ke ne alamu kangarra awye wa rabbala jalana an faramani an bahawa ya do ko liyo ko jugu ke ورب لجلنا وسجنا علما قال ومغفل يافو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت على أنبهواني أدم أنكتي لميا كلبا أنت على ظلمنا أنفسنا أن يكون تنيا ده على ما فيك أنا أن يكون تنيا على كو كان وانا منك أن يكون تنيا وأن يكون ما في سرعة كليلا أن يكون تنيا وكمانه على ما يفعل ما كهنا هنا أم بكم مغبون نوني ده ورب لجلنا وجاء الأمر العظيم décision belebele mi ni ala ma ñogon décision belebele ta adamana dunga kola o décision belebele al amrul azim la grande décision fut prise ce jour-là par le créateur des planètes. Quelle fut cette décision? قال اهبطوا منها ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
ala ko an fa adama ni an ba hawa ma d'accord pour votre repentir, d'accord pour votre demande de pardon, mais la décision, hélas, est prise. Adam et ton épouse Hawa, je vous demande de quitter le paradis. Le paradis n'est pas fait pour me désobéir. Le paradis n'est pas fait pour me transgresser. Dans le paradis, seule la volonté d'Allah s'applique. Donc, vous allez quitter le paradis. Je vous ai pardonné, mais vous allez quitter définitivement le paradis. Vous allez entamer votre descente sur la terre. C'est là où vous comprenez aisément que le paradis se trouve au-dessus des 7 cieux. Et quand Dieu a décrété la sortie d'Adam et de son épouse Hawa du paradis, les deux ont amorcé leur descente sur terre. Donc les deux venaient du haut et ils ont commencé à descendre vers le bas qui est la terre. La confirmation comme quoi le paradis se trouve au-dessus des 7 cieux. Et Adam, selon les historiens de l'islam, a atterri en Inde, sur le territoire de l'Inde. Et son épouse Hawa a atterri sur le territoire d'une partie de la partie qu'on appelle aujourd'hui Jaziratul Arab, dont fait partie l'Arabie Saoudite. L'épouse de Adam, Hawa, a foulé pour la première fois la terre à Jeddah, au royaume d'Arabie Saoudite. Et quand les deux sont descendus sur terre, Dieu a décrété l'expulsion définitive d'Iblis du paradis. Et il est descendu encore avec Adam et son épouse sur terre. Depuis ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, il est là avec nous. Et il continue dans son défi. Il ira dans l'enfer, mais il n'ira pas seul. Il ira avec le maximum d'entre nous. Et il restera jusqu'au jour du jugement dernier en train de se battre pour gagner ses paris. D'accord pour l'enfer, mon Créateur, mais je n'irai pas seul. J'irai avec le maximum des fils d'Adam. Voilà le défi qui est lancé à chaque humain. Ce défi n'est lancé à l'humanité que par le seul ennemi de l'humanité qui est Iblis. Et Dieu nous l'a dit par le truchement de son Saint-Coran. Les hommes, vous n'avez qu'un seul ennemi, c'est Iblis. Vous résistez à Iblis, vous gagnez ce monde bas et l'au-delà. Vous vous donnez à Iblis, vous perdez ce monde bas et vous perdez l'au-delà. À bon entendeur, salut. Ninde kera en fa adamanci chogo yeduma kolo kokan ani amba hawa en fa adamani amba hawa ujigina kuma mena o manyonye yo wati ke ubeka nyonyini ubeka nyonyini ubeka nyonyini do jigina Inde do jigina Jeddah utora nyonyini na islamia historia on ka fola ni mo fla la nanu ka nyonyi la tiga du kolo yoromina o de kɛra Arafa Arabie Saoudite dugukolo min n'a bɛ fɔ ma ko Arafa min ni hiji bɛ kɛ yen de ni Alakira ko kisi nɛɛma b'a ye ko alhajju Arafa ko Arafa de ye hiji ye ni mɔgɔ mɔgɔ ma jɔ Arafa ye ma hiji Ala y'a latigɛ ni maa fila in ka taa ɲɔgɔn ye ka retrouvaille n'o ka ɲɔgɔn ye o taara kɛ Arafa kɛnɛ de kan Ala tɛ foyi kɛ gansan Ala bɛ fɛn o fɛn kɛ kunba la Ala bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ walanda dɔ de yira a bɛ hakili ɲuman dɔ de yira an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ye min mɛn ni walanda in na Ala k'an nafa n'a ye an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ka limaniya Ala k'a jidi n'a ye an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an sabati a batoliko ɲuman kan k'an mɛn a batoliko ɲuman na a batoliko ɲuman bɛ hitaji fɛn fɛn na Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ma n'an bɛ laban Ala k'an laban ni limaniya ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غواه. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.